कैमरा मैन ये थोड़ा इत्मीनान है, शुक्रिया अदा किया कर। यार तेरी मेहरबानी, तूने हमें वहां बुलाया जहां 14 बैठे थे। हाँ तो यही बनता है, बाकी हर एक की अपनी मर्जी है। वैसे इसके पे चलो जी, ये तो मैंने सतही बात की। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया शादरा वालों, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं सतही बात कर गया, अब मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करने लगा हूं। मैंने खुतबा पढ़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, जो अली बादशाह ने दरूद पढ़े सरदार की बारगाह में, अल्लाहुम्मा। जो अली बादशाह ने कोफा के मिंबर पे बैठे बैठे उठ के फरमाया, मेरा लख्त जिगर इस पे बैठेगा और ये खुतबा इरशाद करेगा। सारा खुतबा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक जुमला। और मैं मलिक साहबान जिनके यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ, ये सादात जिनके यहाँ मैंने तबर्रुक खाया, जिनके यहाँ मैं आया हूँ, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, इसको फीस समझो, हुक्म समझो, गुजारिश समझो, ये काम ज़रूर करना। अब मजलिस हो तो ये लिखा हुआ हो, जो खुतबे का जुमला मैं बताने लगा हूँ अली बादशाह ने पहले बता दिया। खुदा की कसम, रात को पेपर आउट हो जाए, सुबह हो ना हो पेपर, बच्चे फर्स्ट आते हैं। अली ने बता के सारा पेपर आउट कर दिया है। किसी को समझ आ जाए तो, अभी भी बंदे फर्स्ट ना आए तो फिर मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी शादरा वालों, सलामना जुमला लिखवाओ हर इमाम बारगाह, हर गली, हर अली वाले के घर के बाहर सरकार आके कहेंगे काबे की छत पे, दुनिया वालों हमारे घर की मोहब्बत का हिसाब दो हमारे घर की मोहब्बत का हिसाब देना पड़ना है भाई, मेहरबानी हजूर, देना पड़ना है। यही सिखाने के लिए तो मिंबर का एहतमाम किया गया, ताकि मवालिया ने हैदर करार मोहब्बत का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। आपकी तैयारी के लिए मिंबर सजाया गया। और इस हवाले से एक बात और अर्ज करता जाऊँ, हो सकता है किसी के जहन में हो, हम इतने पुराने अदादार हैं, हम मजालिस करवाते हैं, हम ये जिक्र करवाते हैं, हम ये लंगर पकवाते हैं, इस हमको जहनों से निकालो, हमारी कोई औकात नहीं। क्योंकि मैंने तारीख में पढ़ा, बड़े बड़े शादरा वालों कातिल हुए, कुछ अरसा याद रहा, भूल गए। हुसैन का कत्ल दुनिया भुला ना सकी, वो भूले इसलिए उनका वारिस नहीं था, हुसैन का वारिस मौत। ये हमारा कमाल नहीं, ये किसी की मौजूदगी का कमाल है। मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया। दुनिया वालों, हमारे घर की मोहब्बत का हिसाब दो। अब मैं इसका रुख थोड़ा सा मोड़ने लगा हूँ उस मासूम के फरमान पर, जिस मासूम का दिन मना रहे हैं। बादशाह मुअज़्ज़म ने इतना बड़ा एहसान फरमाया। डोगर साहब, अगर उस दिन मैंने और फरमान पढ़ा था, इधर मासूम का मैं और फरमान पढ़ने लगा हूँ। अगर सिर्फ इसी को ही समझ गए तो हम इनकी रजा में राजी रहने वालों में शुमार हो जाएंगे। और जो इनकी रजा में राजी हो जाए वो फिर आम नहीं होता, ख़ास होता है। उसके अंदर ख़ासपन ये है, अल्लाह ने जो उसको दिल दिया है वो खाली 13 रजब मना के, जश्न मना के सिर्फ और सिर्फ खुशी नहीं मनाता, बल्कि जो खुदा ने उसको दिल दिया है इसको काबा बनाता है, यहाँ बुत तोड़ के अली बिठाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है। जुमलों के कदरदानों में इसलिए जुमला दे गया। फिर इस दिल को काबा बना के बादशाह मुअज़्ज़म को बिठाता है। फिर जब बादशाह को बिठाए, फिर बंदे को दुनिया देख के कहती है, अगर ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा। मेहरबानी, सरकार ने जो एहसान फरमाया वो सुनो और कोशिश करो, बार बार इस पे महफिलों में गुफ्तगू करो। बल्कि मैं हजूर अर्श दराज से हर शहर, हर मुल्क और हर गाँव मोमिनीन को ये कहता फिर रहा हूँ, कोशिश करो अपने कीमती वक्त को ज़ाय मत करो। किसी की ग़ीबत करने की ज़रूरत नहीं, किसी का गिला करने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ शुक्रिया अदा करो, उसने हम जैसों को वो हस्तियाँ अता की जो न सिर्फ वजह तख्लीक कायनात हैं बल्कि बकाए कायनात भी हैं। उनका हम पे इतना एहसान
बजाय इसके गुफ्तगू करें जनाब, उसके पास 100 किले जमीन, उसके पास 8 कनाल की कोठी, ये अली वालों का मयार नहीं। क्यों करे किसके बारे में गुफ्तगू? अगर किसी के पास है, अली वाले का ज़ख्म बड़ा है, दुआ दे अल्लाह उन्हें और दे। शिया का ज़र्फ यही है शादरा वालों, शिया जलता नहीं, दुआ देता है खुदा इसे और दे, बजाय इसके सारा दिन सारा महीना इसी सोच में पड़ जाए ये 8 कनाल की कोठी कैसे बना ली, मुझे तुझे क्या लगे, अपने कीमती टाइम को ज़ाय कर दे। ओ भाई उसने हराम से कमाया, अगर हराम से कमाया फिर भी मेरा तेरा टॉपिक नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। फल्लाकुल हाम का इंतजार कर। फल्लाकुल हाम कहते हैं उसे जो खोपड़ियां चीर के पूछे बता किसका हक खाया है। मेहरबानी बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी शादरा वाला भी बहुत शुक्रिया। क्या जरूरत है हम बैठ कर डिस्कशन करें, अपना कीमती वक्त हम ज़ाय कर दे? नहीं, हमने गुफ्तगू करनी है मासूमीन के बारे में, हमने जमीन के सितारे बन के रहना है। 5-7 बंदों ने गौर फरमाया, बाकी पीछे रह गए। सबको साथ लेके चलना है, सब हमारे अपने हो, किसी को नहीं हमने पीछे छोड़ना। और पसंद ना पसंद जाती ख़त्म, अली वाला अली के नाम की वजह से अली वालों से मोहब्बत करे। और एक मेहरबानी करना, ये परसों धर्मपुरा में खिताब करते हुए, भाई फरियाद आप बैठे थे, मैंने वहाँ कहा था इज्तिमा वहाँ भी बड़ा था, आज यहाँ वहाँ से ज़्यादा बड़ा है, एक ऐलान करके जा रहा हूँ, संभालना, कोशिश करो किसी को या अली मदद कहो, फिर जिंदगी भर उसकी गीबत ना करना। मेहरबानी, मैंने वहाँ भी कहा था, बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा यहाँ भी कहने लगा हूँ, ना कहो क्या किसी को, बहुत शुक्रिया, ना कहो किसी को या अली मदद ना कर। ये कोई छोटी दुआ नहीं, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, तो छोटी दुआ है। मुंह पे बंदा कहे या अली मदद, पीछे हो इसको देखो ना, तुमने बड़ी दुआ दी उसको, या अली मदद कह के तूने बड़ी शफकत की उस पर, अच्छा नहीं लगता? जिस पे एहसान करो, शफकत करो, पीछे बैठ के गिले करो ना। अली वाला वैसे भी किसी के गिले नहीं करता, उसकी ज़बान आम नहीं, दरूद पढ़ती है। जो ज़बान दरूद पढ़े वो बरूद नहीं बोलते। अल्लाह करे किसी तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर, जो मेहरबानी हजूर, जो ज़बान, बहुत शुक्रिया हजूर, जो अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, जो ज़बान, बहुत शुक्रिया, जो ज़बान दरूद पढ़े वो बरूद नहीं बोलती। ज़मीन के सितारों की बात थी, चलो एक जुमला मासूम के फरमान के हवाले से मैं ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को बता के जा रहा हूँ। बच्चों, बच्चियों, बेटा गौर करना, तुम्हारे छठे इमाम का दौर है। टाइम तो बहुत हो गया, मैं इंतज़ार में हूँ कोई जमाई लो तो मैं शायरी पढ़ूँ। ये डायरी शायरी के लिए रखी है ताकि मैं चाहता हूँ जाग के सुनो। किसका दौर है? सच्चों के इमाम का। कायनात को पता तो चले जिनका इमाम इस मयार का हो, उनके चाहने वाले कैसे होंगे। कायनात को पता तो चले जिनके चाहने वाले सच्चे, उनका इमाम कैसा होगा। सच्चों का इमाम। मैं डॉक्टर साहब कभी कभी बादशाह को इमाम मुस्सादिकीन कहता हूँ। आली मेरे ख्याल पढ़ने के लिए जाकिर साहब आए हुए, कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा सा मौका दे दीजिएगा। कोई आया हुआ है 5-4 मिनट में कोशिश करूँगा थोड़ा सा मसाइल मैं पढ़ लूँगा, बाकी ये पढ़ लेंगे। फरमा रहे थे मैं पढ़ लूँगा, पता नहीं कौन है, कोई आस लेके आए, मोमिन आस तोड़ता नहीं है। आया बैठा है जी, मेहरबानी। जाकिर साहब आगे शफकत मेरे ऊपर फरमा दें, आप मेरे सामने जाए, मैं आपकी ज़ियारत करता रहूँ, फिर आप आ जाइएगा सामने, थोड़ी देर आ जाए। एक दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बारगाह में पेश किया। तबू
गुफ्तगू तक मैं बात कर लूँगा, फिर आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। छठे लाल विलायत का, सच्चों के इमाम का, ज़माने के आले नाल हाकिम का, दस्तारे इमामत और विलायत के वारिस का, एक जगह मौजूद हो के हर जगह मौजूद का। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। अपने ज़माने के करीम का, शफीक बाप का, मेहरबान माँ का। आप बंदों को पता नहीं ना, बंदे हम यही समझते है मेरा प्यो ही शफीक है। नहीं, शफीक की तारीफ किसी से पूछिए, हजूर शफीक किसे कहते हैं? कहने लगे शफीक वो होता है जो कब्र के बाहर तक ना हो। शादरा वाला बहुत शुक्रिया, इशारे समझने का शुक्रिया हजूर। शफीक बाप, खैर खा माँ, ज़माने का इमाम, जो कब्र में भी है कब्र पे भी है। वही है ना, मैं और पे तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझते हो, जो कब्र में भी है कब्र पे भी है। सरकार तशरीफ फरमा, रात का टाइम, सरकार को नौकर ने अर्ज किया, आका जरा आसमान पे खूबसूरत सितारे तो देखिए। फरमाया असल में तूने सारी जिंदगी देखी आसमान के सितारे हैं, कभी जमीन के भी देखा कहा? वही बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी। सरकार जमीन के सितारे, फरमाया खाली सितारे नहीं चमकते भी बहुत है। सरकार उनकी निशानी क्या? शीरो संभालना जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएगा। सरकार उनकी निशानी क्या है? फरमाते वो जब बैठे, वो जितने बैठे, वो जहां बैठे, सिवाय हमारे कोई गुफ्तगू करते ही नहीं। वो जब बैठे, या अली, या अली, या अली, वो जब बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे गुफ्तगू करते ही नहीं। बच्चों जो छोटे बैठे हो, टीनेजर, बेटा आप ये बोर नहीं होना कि हम हर वक्त मौला की गुफ्तगू करें। बेटा ये बोर करने वाली गुफ्तगू नहीं, ये सवाब वाली गुफ्तगू है, ये इबादत वाली गुफ्तगू है। इसलिए मोहम्मद ने पहले कह दिया था अली का जिक्र। वैसे मिजाज मोहम्मद है भाई, फरियाद में एक जुमला देने लगा हूँ शादरा वालों को, वैसे मिजाज मोहम्मद है डोगर साहब, सरकार की मर्जी है। अली को कहते हैं इसका चेहरा देखना इबादत, इसका जिक्र करना इबादत, इसका चेहरा देखना इबादत, इसका जिक्र करना इबादत। एक दिन फरमाने लगे ए मेरे सहाबा याद रखना, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, मगर मेरे महदी का इंतजार अफजल इबादत। होय 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 होय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। ज़रूर पढ़ा करो अज्जिल फरज आले मुहम्मद या व अज्जिल फरजहुम, ये भी मासूम का फरमान है। फिर मैं जो गैबत में इस तरह दरूद पढ़ेगा, हम वादा करते हैं अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। मेरे के पढ़ो ना जरूर सरदार की बारगाह में अल्लाह। मैं बच्चों टीनेजर जो बच्चे बैठे हो 20-22 साल के जो तक हो या 25 साल के, माशाल्लाह बच्चों मैं आपको बताने लगा हूँ गुफ्तगू का मयार क्या होना चाहिए आपका। सुबह सुबह उठे, दोस्तों को मिले, हाँ भी सुना कहाँ जा रहे? कहने लगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा ये बता स्कूल कॉलेज तो जा रहे, सुबह सुबह उठ के एक खास काम करना होता है, वो किया? का क्या करना होता है? का भूल गया? कायनात के बड़े को सलाम भी तो करना पड़ता है ना। कायनात का बड़ा कौन है? का इस वक्त जो 11 इमामों की दस्तार का अकलौता वारिस है, वो कायनात का बड़ा है। का सलाम करने का फायदा क्या है? का शिया बन संभालना। जो बच्चे खड़े हो बेटा ये तो मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ, सरकार का सदका कीमती मोती है। का शिया बन। शिया फायदे की देख के काम नहीं करता, शिया अमर समझ के काम करता है।
फायदा नहीं, हुक्म मिल गया तो बिस्मिल्लाह। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं अर्ज नहीं कर पाया। चलो मैं थोड़ा सा पहले शिया को खोल तो दूं ना, शिया कहते किसे है। बड़ा अरसा मुझे भी नहीं अंदाजा था, बस यही समझता था जिसने घर पे काला लगा दिया, काले कपड़े पहन लिया, हुसैन हुसैन करना शुरू कर दिया, तबरो खा लिया, बस वो शिया है। मुझे तो बाद में पता चला, अभी तो हम मुहिब हैं, शिया तो बने नहीं। मुझे तारीख को खंगाला तो बात एक सामने नजर आई। 11वें लाल विलायत का दौर था। सरकार के सामने एक शख्स को लाया गया, मौला ये बंदा दावा करता है मैं शिया हूँ, शिया है? फरमाया नहीं, ये बेचारा मुहिब है। सरकार, शिया और मुहिब में कोई फर्क? फरमाया हाँ बड़ा फर्क। सरकार एहसान फरमाइए, फर्क क्या है? मासूम फरमाते हैं जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। फर्क तो है ना यार। बच्चों में गुफ्तगू का वो थोड़ा सा मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेटा फर्क शिया और मुहिब का बताता जाऊं। मुहिब अलम अब्बास उठाता है, शिया भी उठाता है। मुहिब अलम अब्बास उठा के अलम वाले मस हुए हाथों को वहां भी ले जाता है जो अलम उठाने के शायान शान नहीं। गलती हो जाती है ना, मगर शिया वो है जो अपने आप को खुश नसीब समझता है, मेरे हाथों को निस्बत हो गई अलम से, अब ये महदी के कदमों पे लगेंगे, हराम पे नहीं जाएंगे। ये है मयार शिया। भाई बहुत शुक्रिया हुजूर, मेहरबानी हुजूर। ये है मजालिस का मकसद, ये है मजालिस का मकसद। अल्लाह करे मजालिस के ये मकासद कौम तक पहुंचे, कौम बेदार हो। शिया अलम को मस करके हाथ हराम पे नहीं ले जाता, शिया गौर व फिक्र करता है। मुहिब हर चीज को रूटीन का हिस्सा लेता है, शिया अलम पे भी फिक्र करता है। शायद वालों एक तोहफा दे रहा हूँ, बात रोक के और बड़े आराम से अर्ज करता हूँ ताकि बंदे बंदे के काम तक पहुँच जाए। गुफ्तगू इस पे कल परसों अकेले बैठिएगा, किसी के साथ बैठिएगा, ज़रूर कीजिएगा सैयद कह के क्या गया। भाई फरियाद, हम आए हैं इनके घर, आते ही फर्ज करो इन्होंने कहा सैयद आओ हम आपको अपनी छत पे ले चले। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, कोई ख़ास चीज़ दिखानी है? कहने लगे सैयद छत पे है अब्बास का आलम। ले गए हमें, मुझे लेके, मैंने देखा वाकई खूबसूरत अलम, तो वाकई खूबसूरत था, हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, चाहे कहीं झोपड़ी में क्यों ना लगा हो। बहुत शुक्रिया, कहीं झोपड़ी में क्यों ना लगा, हमें तो जान से ज्यादा अजीज है। मुझे ले गए, कहने लगे शाह जी कितना खूबसूरत है। मैंने कहा यार वाकई बड़ा प्यारा आलम है। मैंने कहा ये बताओ आपने नीचे जमीन पे क्यों नहीं लगाया, छत पे क्यों लगाया? कहने लगे सैयद वफादार की निशानी है, बुलंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैंने जुमला आप देने हैं, संभालने की कोशिश करना। कब वफादार की निशानी है, बुलंद होनी चाहिए। मैंने कहा आपने हमें बुलाया, शफकत फरमाई आपने, इमाम का तज़किरा इंशाअल्लाह सरकार के सदके हम आपसे करेंगे, लेकिन एक दो सवाल मैंने आपसे करने हैं, यहाँ करूँ या पिंडाल में करूँ? कहने लगे शाह जी जहाँ आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं पिंडाल में करूँगा। लो जी पिंडाल इस वक्त माशाल्लाह ओ तहब्बे निगाह मौजूद है, लाइव वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया सुन रही है। तोहफा है संभालना, ये आपकी अमानत है। अल्लाह करे ज़हन खुल जाए, अल्लाह करे दिल की आंखें खुल जाएं। मैंने आते ही पिंडाल में दौरान जिक्र फर्ज करो पूछा बानी से, जनाब ये जो तूने मुझे अलम की ज़ियारत करवाई, क्या ये वही अलम है जो करबला में अब्बास के हाथ में था? कहने लगे शाह जी वो नहीं, इसको गाजी से निस्बत है। मैंने कहा अगर इसको गाजी से निस्बत है तो बता इस पे दो चीजें थी। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा एक था पाइप, एक था कपड़ा फरेरा। कहने लगे जी बिल्कुल दो चीजें थी, एक था पाइप, एक था कपड़ा। मैंने कहा मैं सवाल करूं? कहने लगे जी पूछिए शाह जी। मैंने कहा ये पाइप कहां से लिया? कहा शादरा से। मैंने कहा ये कपड़ा कहां से लिया? कहा कपड़े की दुकान शादरा से। मैंने कहा फिर मैं बड़े मजमे को एक पैगाम देके जा रहा हूं, हुजूर अगर शादरा का पाइप और शादरा का कपड़ा
सोच अल्लाह करे बदल जाए। खुदा की कसम सोचा करो, इनका करम सोचा करो, बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। अगर शादरा का पाइप और शादरा का कपड़ा अब्बास से निस्बत पाए तो बुलंद, इसका मतलब अभी तक बुलंद हमारे ना होने में शायद वजह यही है, अभी तक हमने बेदिल के दिल को दिल में बिठाया ही नहीं। बुलंद ना हो सके या इनको बिठाया औरों को भी बिठाया है। याद रखना, दिल एक है, बैठता भी एक है। आपकी मर्जी, बहुत सारे बिठा के दुख खा के टेंशन में रहो, या आपकी मर्जी एक को बिठा के सुकून में रहो। ये आपके हमारी मर्जी है ना। एक वक्त में कहीं तो बैठ ही नहीं सकते हजूर, एक से ज्यादा बैठ जाए मामला कहीं शिर्क में चला जाता है। गहरी बात थी, शायद कोई एक बंदा भी समझ आए। जहां तक परेशानियों का ताल्लुक है, तकलीफों का ताल्लुक है, मैं मासूम का फरमान सुनाने लगा था, बात चलते चलते हमारी कहीं पहुंच गई। मासूम 7वें लाज़ विलायत फरमाते हैं, जो जो बंदे का ईमान बढ़ता है वैसे वैसे इम्तहान बढ़ता है। इस पे मैंने करनी थी गुफ्तगू, तभी की बातें हमारी यहां तक पहुंच गई। जो जो इम्तहान बढ़ता है उसके पीछे है ईमान बढ़ा है। अगर हमारा ईमान बढ़ने से इम्तहान बढ़ता है, मासूम ने पहले बता दिया, तो हम ये रोते क्यों हैं? एक को क्यों कहते हैं यार मेरे साथ ये हो गया, वो यार मेरे साथ ये मामला चिमट गया। उधर मासूम ने फरमाया नहीं था, ईमान बढ़ेगा तो इम्तहान बढ़ेगा। इसका मतलब है हमें यहां मजबूत रहना है, हमें शिया बन के रहना है, यकीन की मंजिल पे चलना है। वही खुदा की कसम, विलायत का आगाज यकीन से है। यकीन नहीं तो विलायत की बाव का ही नहीं पता। इसलिए मासूम ने फरमाया, जिसने हमारी विलायत कबूल की, जैसे वो जमीन पे चलता है वो पानी पे भी चल सकता है। करेंगे कभी मौका मिला, इस पे भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे हजूर। इस वक्त काफी हो गया। वो ना सिर्फ पानी पे चल सकता है, डॉक्टर साहब फरमाया वो हवाओं में भी उड़ सकता है। इसका मतलब हमारे यकीन कमजोर है, अगले बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे चलते हैं, हम जमीन पे मुश्किल में चलते हैं। इसका मतलब हमें मजबूत बनना है, हमें शिया बनना है। जो हाथ हमारे गाजी के अलम को मस हो वो हराम पे ना जाए। बचाओ इन हाथों को, क्योंकि ये आम नहीं, ये खास है। बचाओ उन आंखों को जो करबला को देखें, फिर वो इधर उधर ना देखें। मेरे से अहले सुन्नत पूछते हैं, जाता हूँ खत्मों पे बुलाते हैं, सैयद आइए दुआ कीजिए। अहले सुन्नत पूछते हैं, शाह जी हमें ये बताइए कि हमारी नमाज कबूल हुई? कहीं की बैठ के पूछते हैं। मैंने कहा जी हजूर, नमाज की कबूल होने का मयार तो आपके आप अंदर ही मौजूद है। कहने लगे जी वो कैसे? मैंने कहा नमाज के फायदे पढ़ लो। कहने लगे नमाज का फायदा है नमाज दीन का सतून। मैंने कहा ठीक। और कहने लगे नमाज मोमिन की मिराज। मैंने कहा ठीक। कोई और? कहने लगे हाँ, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। कहने लगे हाँ ये बात तो वाकई सही है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। आखिरी बंदे तक गौर फरमाइएगा, मैंने अहले सुन्नत के इज्तिमाओं में कहा, रसूल ने कहा बचाती है, बच तौहीन रिसालत ना कर। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, मेहरबानी, अगर नमाज बचाती है जिसकी कज़ा है, फिर मातम के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगे शादी ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है, पर कैसे पता चले कि मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई? मैंने कहा अपने अंदर से पूछ। कहने लगे जी कैसे पूछूं? मैंने कहा जब तुझे दुनिया की हर औरत मां बहन नजर आए, समझ तेरी नमाज कबूल हो गई। शिया भाई बहुत शुक्रिया, थक तो नहीं गए? थकना ना यार, थोड़ा सा मेरा साथ देना। सरकार का पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं अचानक घड़ी बंद हो गई।
मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, मेरे का टाइम आगे नहीं जा रहा। भाई संभालते जाओ इरफान के मोती, ये तुम्हारे हैं जी, अच्छी बात है। मैं हाजिर, मैं इस कौम के लिए हाजिर, मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं शहर शहर जा रहा हूँ, मैं मुल्क मुल्क जा रहा हूँ, मैं हाजिर। जागो, अपने आप को कम कीमत में ना बेचो। तुम आम नहीं हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुम्हारा हाथ सीने पे मरवाया जाता है मातम के लिए। तुम बस यही खुश होते रहते हो कि हमने यजीदियत के मुंह पे तमाचा मार दिया, हमने मोहब्बत हुसैन का इजहार कर लिया। हाँ ठीक है, लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। क्या खुदा ना करे तुम्हारा कोई दोस्त किसी तकलीफ में मुब्तला हो, क्या जाके कहते हो घबरा ना मैं हूं। मातमी को बैठे हैं तो जरूर गौर फरमाएंगे, हर शिया का सीने पे लगने वाला हाथ जमाने के इमाम को कहता है तो ऐलान कर मैं हुर हूं। एक छोटा सा वाक्य मेरा दिल है इसी मासूम के हवाले से सुना जाऊं। मैं बहुत शुक्रिया। यही करीम, यही शफीक, यही मेहरबान अपने दौर में किसी पे शफकत फरमाता है जिसकी बात हम तक पहुंचती है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारा यकीन बढ़ाने के लिए। पहुंची कैसे? तूने कहा मैं सवार हुआ, इस जुमले को बदल, तू सवार कराया गया। मेहरबानी, तू सवार नहीं हुआ, तू सवार कराया गया। इसलिए तो मोमिनो, आपने मेरी मोहब्बत में हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया। मजलिस से निकलने पे आज के बाद किसी को ना कहना मैं मजलिस पे गया था। कोई पूछे कहाँ गए थे, कहना मौला ने बुलाया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कभी ना कहना मैं गया था, मैंने मातम किया, मैंने तबरुक पकवाया, मैंने मंबर मैं ना मौला मौला मौला, मैं ना। ये बस मेरे इमाम का करम है, ये मेरी इमाम की अता है, ये मेरी इमाम की इनायत है। कहा कश्ती पे जब टूटी, फट्टे पे सवार हुआ, फट्टे ने 3 दिन मुझे उठाया, लहरों ने मुझे घुमाया। 3 दिनों में एक वक्त ऐसा आया जिसमें मैंने खुदकुशी का इरादा किया। जो ही इरादा किया, मेरे अंदर से आवाज आई, ना कर, हमें पसंद नहीं, हराम है। हाय 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 हाय, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ना कर, बहुत शुक्रिया हजूर। ये सुना हुआ वाक्य है, सिर्फ याद दहानी कराना मकसूद है और कुछ इसमें असरार हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। ना कर, हमें पसंद नहीं, हराम है। का पता नहीं फिर हिम्मत आ गई। मैं कहूँगा सादे ताले कहानी, हिम्मत नहीं आई, हिम्मत दिलाई गई। 3 दिन लहरों के थपेड़े खाकर मैं जिस फट्टे पे था, तीसरे दिन इन लहरों ने मुझे खुश्की के जजीरे पे जा डाला। वहां मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। थका हुआ बड़ा था, 3 दिन का सफर, भूखा भी था, प्यासा भी था, गनूदगी तारी हुई, आंख लग गई। अचानक पता नहीं किस वक्त आंख खोली, एक बड़े घोड़े जैसे जानवर को देखा, फौरन उठ बैठा। ये मैं कहाँ बैठा हूँ? घोड़े जैसा जानवर। ऐसे सर उठा के देखा तो वो गायब हो गया। फिर मैंने अचानक एक गार देखी, गार के ऊपर एक परिंदा देखा। परिंदा बड़ा खूबसूरत था। मैंने सोचा करीब से ना देखूं, चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता गार के मुंह पे पहुंचा। जो ही पहुंचा, अंदर से आवाज आई, तालिकानी अंदर आ जा। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। तालिकानी, बहुत शुक्रिया। तालिकानी इलैया, अंदर आ, करीब आ। हजूर, ये मैंने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वाक्य शुरू किया है। बंदा बंदे का हया करता है, कोई गलत काम करने से पहले सोचता है जिसके सामने करूं वो क्या सोचेगा। विलायत ये है, बंदा कोई काम करने से पहले सोचे मौला क्या कहेगा। बहुत शुक्रिया। चंद बंदों ने गौर फरमा लिया, मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ऐनुल्लाह हर जगह मौजूद।
سرکار ہر جگہ موجود، کوئی زمین کا کونا ایسا نہیں جہاں حجت خدا نہ ہو۔ ایک دن میں نے یہ جملہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے سنت مجھے ملا، مجھے باہر جا کے کہتے ہیں شاہ جی کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے کیا کیا؟ چلے گا جی آپ نے کہا وہ ہر جگہ موجود ہے، ایک ہو کے ہر جگہ بھلا کیسے؟ میں نے کہا جا اکیلا بیٹھ کے کاغذ پینسل پکڑ اور لکھ، پروردگار محشر کے دن مجھ سے نہ پوچھنا تو نے گناہ کیوں کیا۔ میں نے کہا نہ پوچھنا، کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا اس میں لکھ خدا اس لیے نہ پوچھنا کیونکہ بھٹکانے والا تو ہر جگہ تھا، بچانے والا تو نہیں تھا۔ بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، مہربانی بچوں، بیٹا کہیں بات کرنی پڑے تو بسم اللہ کا بھٹکانے میں مہربانی، بھٹکانے والا تو تھا، بچانے والا تو نہیں تھا۔ فوراً تیری قلم لکھے گی خدا عادل ہے۔ مہربانی بہت شکریہ، تیری قلم لکھے گی اللہ عادل ہے۔ عادل وہی ہوتا ہے جو بھٹکانے والا بیچ کے بچانے والا بھی رکھے۔ بہت شکریہ، یہ عین اللہ کو ہمیشہ ذہن ہے۔ ویسے بھی جمعہ کے دن کے درود میں سلام میں امام زمانہ کو اس انداز سے سلام ہے، آپ پر سلام اے زمین پر اللہ کی آنکھ۔ ایک فضیلت سرکار کے دل چاہ رہا میں بتا جاؤں۔ ابھی میں نے ادھر خطاب کرتے ہوئے ساندے میں گزارش کی ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے سامنے ہے نا جو صبح صبح ابھرتا ہے یہ ہے شمس، سرکار ہیں الشمس۔ تھکنا نہ یار، تھوڑا تھکنا نہ یار، مہربانی، سرکار ہیں الشمس۔ پوچھو سائنسدانوں سے، بلکہ جو پڑھ بیٹھے ہو سائنس اس بات کی گواہی دو گے سورج کبھی نہیں ڈوبتا، کبھی نہیں ڈوبتا، سورج ہر وقت موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہیں ڈوبے کہیں نکلے۔ ڈاکٹر صاحب نے علی والوں کے لیے کہا تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رہتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ڈاکٹر صاحب نے علی والوں کے لیے کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے علی والوں کی ایک تعریف اور بڑی خوبصورت کی۔ ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مومن کا مقام کیا ہے؟ کہ مومن وہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر۔ پونے 12 ممبر دی ہے، 12:30 ہو گئے۔ میں نے پوچھا کتنے بجے تک؟ بچے ماشاءاللہ معصوم بیٹھے ہیں، کہتے ہیں شاہ جی 1 بجے تک۔ پتر انہاں کو بھی پوچھ لو نا بات ہے جی۔ بسم اللہ بیٹا میری بہن بہت شکریہ، میں عرضیاں کر رہا ہوں سنبھالتے جاؤ، میں حاضر ہوں، سنبھالنے والے بنو۔ اصل میں رات کا ٹائم کافی ہو گیا، میں نے کہا کوئی تکلیف میں مومن نہ بیٹھا ہو، لیکن جاگ رہے ہو۔ شمس ڈوبتا نہیں، امام زمانہ الشمس ہے۔ شمس ڈوبتا نہیں، امام زمانہ الشمس ہے۔ صرف ایک ٹچ دینے لگا ہوں، شعبان آنے والا ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا۔ میں نے تحقیق ایک پڑھی، میرے سامنے مقالہ آیا، اس میں لکھا تھا زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو۔ بہت شکریہ، کوئی کونا اب ایسا نہیں رہا جہاں، بہت شکریہ حضور مہربانی، جہاں علی والا موجود نہ ہو۔ ہر کونے میں علی والا ہے، اور جب علی والا ہے نماز بھی تو پڑھتا ہے، کیونکہ علی والے کو ہی پتہ ہے قربت اللہ کا مقصد کیا ہے۔ بھئی نماز پڑھتا ہے تو خیر سے تسبیح بھی پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو پھر زیارت بھی پڑھتا ہے۔ انداز بدل گیا، ہم نے شریک القرآن سے آغاز کیا، صاحب العصر والامر زمان پہ مکمل کیا۔ خالی سلام نہیں کیے، ہم نے عرضی کی الامان 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 من فتنت زمان، من جوری زمان، من شر شیطان، زمانے کے جور سے بچا،
ज़माने के फितने से बचा, शैतान के शर से बचा। हमने बाकी मासूमों को रिक्वेस्ट नहीं की। मेहरबानी सलाम हमने सबको किया। हो सकता है मेरी खिताबत के बाद कोई बंदा उनको कहे भाई बुला तो लिया सैयद को, इसका मतलब ये या अली मदद कहते हैं, फिर मौला अली को मदद का कहे के आखिरी जमाने के इमाम को कहते तू बचा। अरे भाई इस दौर के अली के चेहरे को महदी कहते हैं, कोई अलहदा नहीं है ज़ात। भाई बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। बेटा एक नई बहस न छिड़ जाए। इरशाद के एक मेंबर के सामने बुखारी के सामने एक नौजवान ने कहा मुकम्मल सलवात, कोई नई सलवात आ गई है। बेटा असल सलवात यही है, क्योंकि बेटा आप बाहर देखोगे ना ट्रालियों के पीछे एक जुमला लिखा है गल वेले दी पल मौसम दा। हाय 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 लिखा है ना गल वेले दी। भाई आपके ज़हन तैयार है। मैं अल शम्स की जो तारीफ करने लगा तो उससे पहले 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। फरियाद शाह जी जरा सुनिएगा। अल्लाह जल तो कहते हो आ जाए, अल्लाह करे आए, लेकिन थोड़ा सा जरा देखना मैं कहाँ खड़ा हूँ। 4 मिसरे किसी आशिक लेके लोग सब कमाल कर गया। वो कहते हैं गले मिलो सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत खूबसूरत बात करे। गले मिलो सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ व हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। बड़ी खूबसूरत बात कर गया। दिलों में बुग़्ज़ व हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। कहता है लबों पे ग़ीबत, दिलों में नफरत, फरेबी आंखें, मकान ग़स्बी, जिसे बुला रहे हो वो आ गया तो कहाँ रहेगा। मेहरबानी हजूर। वैसे भी अली वाले आ गया तो बताओ ना कहाँ रहेगा। इसलिए सफाई कर लो। ये लंगर अंदर की सफाई कराता है। कोशिश किया करो लंगर खा के हलाल किया। बंदे कहते हैं शाह जी लंगर खा के हलाल करना क्या है। मैंने कहा सबसे पहला एक बुजुर्ग थे, मुझे कहने लगे बेटा आपने मेंबर पे खड़े होकर कहा लंगर खा के हलाल करो। लंगर खा के हलाल करना क्या है। मैंने कहा सबसे पहला हलाल करना ये है अली वाली बेटियों का हक दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहने लगे वो शादी की थी ना, वो जहेज दिया था। नहीं वो ठीक है दिया, कोई तो एहसान किया तुमने, दो शरीयत ने उनका हक रखा दो। कहने लगे ना दिया तो फिर। मैंने कहा फिर एक बात मैं करने लगा हूँ, कभी मेंबर में मौका मिला तो अर्ज करूंगा। वो बंदा मेहरबानी अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया हजूर। दिया करो। और ये बड़ी दुआएं देते हैं। ये खुदा की कमाल मखलूक है, खुदा की कसम। इनकी गोदों में पल के हम आए हैं, इनकी मेहरबानी। अली अली करना इन्होंने सिखाया। एक बात मैं करने लगा हूँ, असी चौड़े बड़े फिरदे सा ना, खुदा दी कसम इन्होंने दसिया सी ए तेरा प्यो है। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है ना, ये बताती है ए तेरा बब्बू है, ए तेरा पापा है, ए तेरा पापा है, यही सिखाती है। इन्हीं की बड़ी मेहरबानियाँ हैं, इनकी बड़ी, ये बड़ी कमाल है। थोड़े 2-3 काम और बेहतर कर ले तो कमाल। एक तो ये कर ले बिल्कुल फजूल बातें छोड़ दे, इधर की बात उधर की बात उधर की बात छोड़ दे। जिस वक्त देखो दरूद पढ़ती रहे। बच्चों की तरबियत खूबसूरत अंदाज में बच्चों के कान में बचपन से कह दे तू हमारे पास महदी की अमानत है।
مہربانی مہربانی شادرہ بھی بہت شکریہ، مہربانی حضور. کان میں کہہ دیں اذان و اقامت جب کہی جاتی ہے نا، کان میں کہہ دیں مہدی کی امانت تو میرا نہیں نہ تو میری ہے، تو کسی کی امانت ہے. بچپن سے تربیت کرو، معیار دیکھنا. بچیوں کو بچپن سے کہہ دو گھر میں ہوتے ہو کوئی حرکت نہیں کرتے ہم ہیں، باہر ہوتے ہو ہم نہیں ہوتے عین اللہ ہے. میری بیٹیاں ایک چیز میں اور آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، سنبھالنا. آٹا گوندا کرو باوضو ہو کے، درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. دعائی چلائی کرو، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن. نعت علی پڑھتے پڑھتے تبرک پکا کے کھلایا کرو. کوئی پوچھ سکتا ہے بی بی یہ کیا کام شروع کر دیا؟ ہر وقت درود دعا درود دعا. ان کو بتاؤ اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، دعا والا لنگر تبدیلی نہیں ہے. کہ میں ارے سامان کے جا رہا ہے، یہ جو آئی بیٹھی ہے یہ بھی تو کچھ لے کے جائے نا. بیٹا وضو کر کے جب کر سکتے ہو نا، وضو کر کے پکایا کھلایا کرو. بیٹا بڑے اثرات ہیں، خدا کی قسم آپ کے اس انداز سے کھلائے جانے والے لقمے میں بڑے بڑے کمال چھپے ہیں. روحانی اثرات شروع ہو جائیں گے، بچہ بچی باحیا بن جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچہ بچی گھر میں بھی بیٹھیں گے نا، بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ڈائری نکال کے ماما ماما آج ہم اس کے احسان نہ لکھیں جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. ہائے 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 ہائے. حضور بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ. بات رہنا جائے بس میں بات مکمل کروں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا. مولا خوش رکھے آپ کو، آباد و شاد رہو، آقا کے سپاہیوں وفاداروں میں شمار رہو. بس واقعہ میں مکمل کروں، تھک کے تو میں یہی چھوڑ دیتا ہوں. بسم اللہ. بہت شکریہ جی. آواز آئی سالے تالے کانی لیا. اندر آیا، اندر گیا، کہتے میں نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت شہزادہ ہے. آئے ہائے بڑے اچھا آل محمد کے گھر کا ہر شہزادہ اپنی مثال آپ ہے، حسین بھی ہیں نفیس بھی ہیں ہر شہزادہ. کیا بات ہے. کسی کا بھی حسن دیکھ لو، لوگ تو آج تک اکبر کا حسن پڑھتے ہیں. علی اکبر نے کسی کو کہا تھا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے میں حسین ہوں، آ میری انگلی پکڑ میں تجھے سجاد دکھاؤں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. لوگ سب یقین کیجئے شبیہ پیغمبر، ہاں میں تجھے حسین دکھاؤں. اور جس نے پہلے علی اکبر کو دیکھ کے حیرت میں مبتلا ہونا عادت بنائی تھی، وہ سید سجاد کو دیکھ کے اکبر بھول گیا. ہر شہزادہ حسین ہے. وہی کیا بات ہے. میں تو کہتا ہوں پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، حرام کوئی چیز ایسی شکم میں نہ جائے. علم عباس دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، صاف ستھرے رہو. خدا کی قسم جب چاہو گے مولا سے ملاقات ہوگی. مولا اپنے ہیں، اپنوں سے ملنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. تھوڑی سی نہیں. کچھ بندے پریشان ہو گئے پیچھے بیٹھ کے کہتے ہیں شاہ جی پہلی دفعہ آئے ہو شادرہ ادھر جاتا ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہو، کیا واقعی مولا سے ملاقات ہوتی ہے؟ ارے بھائی پڑھا نہیں تو نے کتابوں میں قبر میں علی سے ملاقات ہوتی ہے. اصل میں ملاقات علی سے ہونے میں مین معاملہ ہوتا ہے نفس مرتا ہے. زندگی میں نفس بار مولا یہی مل جائیں گے. سالے تالے کانی اندر آیا، کہتے میں اندر گیا. حسین و جمیل شہزادہ تشریف فرما ہے. فرماتے ہیں بڑا سفر کر کے آئے ہو. سفر کا حال بعد میں کرتے ہیں. مجھے محسوس ہو رہا ہے تجھے بھوک بڑی لگ رہی ہے. ہاں کریم دیکھیے بھوک بڑی لگ رہی ہے. کہتے میں نے کہا واقعی اے بندہ خدا واقعی مجھے بھوک لگ رہی ہے. امام نے اپنے لبوں کو حرکت دی، خوان تازہ نازل ہوا.
ताज़ी भाप निकल रही थी। जो परेशान हो तुम्हारी परेशानी में इजाफा करने लगा हूँ। मूसा काजिम कुछ कहे, खान आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये काम तो फिजा भी कर लेती है। हाय हाय हाय, जो परेशान हो रहे बहुत शुक्रिया दो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जब फिजा भी कर लेते हैं। लो जी, सरकार ने फरमाया खा। कहते खाते खाते मुझे शर्म आई कि क्या कहेंगे, मैं तो इतना खा रहा हूँ। बेदिल के दिल ने अंदर मेरे दिल वाली करवट को भांप लिया। फरमाते हम कह रहे हैं और खा। आय हाय आय हाय। बादशाह मौज़म ने कहते मुझे सैर होके खिलाया। खिलाने के बाद मेरी तरफ देखा, मुझे देख के कहते सफ़र का हाल सुनाओगे या हम सुनाएं? मैंने कहा बंदा खुदा आप ही सुना दीजिए, अभी तक इसको पता नहीं, बंदा खुदा आप ही सुना दीजिए। सरकार फरमाने लगे जब तूने इरादा किया था कश्ती पे सवार होने का, हमें पता था, तो कश्ती पे बैठा था, हम देख रहे थे, तो फट्टे पे सवार कराया गया। अगर याद हो तो मेहरबानी, थकना ना यार, थकना ना यार, आपने खुद कहा अभी टाइम है, अभी पढ़ो, बस मैं समेटने लगा हूँ। जब कश्ती पे सवार, फट्टे पे सवार कराया गया कश्ती से, कश्ती के टूटने पर हम देख रहे थे। फट्टा तेरा 3 दिन लहरों में, लहरों की मारे खाता रहा, हम देख रहे थे। एक दफा तूने खुदकुशी का इरादा किया, हमने अंदर से कहा था ना कर। हाय 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 हाय। हम अंदर से, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ इमाम वक्त की आवाज़ है, हमने अंदर से कहा था ना कर, हमें पसंद नहीं, खुदकुशी हराम है। सरकार फरमाते हैं जब तू बेदार हुआ, तूने एक बड़ा घोड़े जितना, घोड़े से भी बड़ा एक जानवर देखा। आप अंदर बैठे, आप सब कुछ देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। भाई बस मैं समेटता हूँ, आपका इतना ज़्यादा इम्तहान नहीं लेना। सरकार ने सारी गुफ्तगू करने के, मैंने इसलिए बताया है, कोई भी ज़मीन पे ऐसा कोना नहीं जहाँ हम इमाम वक्त की निगाहों से चुप सके। मैंने सिर्फ इसलिए सुनाया आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए। लीजिए संभालिएगा, मैं समेट के आपको न छोड़ देने लगा हूँ। सरकार फरमाते तेरा दिल चाह रहा है मैं वापस जाऊँ तालकान, तालकान जाना है? जी बंदा खुदा जाना तो है, पर इधर सहरा के समंदर में कैसे जाऊंगा? फिर मैं घबरा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मैं बहुत शुक्रिया, घबराना नहीं, खुदा हमारे साथ है। अचानक फर्जंद रसूल ने, जमाने के इमाम ने गार की तरफ देखा, बादल पहला पहला आया। बादल ने आके हुज्जत को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, हमारा सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के वली। बादल ने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया। मेरे खिताब के बाद कोशिश करना, जरा भी शक में ना पड़ना, मोहम्मद कहते ही उसे हैं जो बेजान को भी भुलवा ले। हाय हाय, इसलिए ये मैंने जुमला सिर्फ इसलिए डॉक्टर साहब का इरशाद करने वालों को, हुजूर आने वाला है साहिब ज़मान। किताबों में कुछ लोगों ने सीनों में गंदी पट्टियों से निकले हुए जुमले को कोट कर दिया, इमाम आएंगे कोई मार देगा। अरे भाई मामला कुछ और है, पत्थर भी बोलेगा महदी कुचल दो या लुक़मा ज़ुल्फ़िकार बनाना है। मैं बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। इसमें भी गुफ्तगू थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने समेटी, बस इतना ही जुमला कहना था, मैं कह गया। बादल आता रहा, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। मैं और आप मिलकर जरा बादल को एक बात ना करें, बादल तूने सरकार को वली अल्लाह कहा, हम तो अली को नहीं मानते। हाय, कहने लगा आवाज देके मैं भी पानी लेके कहीं नहीं जा सकता जब तक इनकी विलायत कबूल ना कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी शादर वालों, जाग के सुनने को सलाम है जी। लो जी, बादल आते रहे, इमाम को सलाम करते रहे, इमाम इनसे पूछते रहे कहाँ जाने का इरादा है। बादल बताते थे फलां शहर, फलां मुल्क, फलां जगह, फलां जगह, फलां। सरकार एक और सवाल भी करते थे, रहमत बन के जा रहे हो या जहमत? और कभी इस अंदाज से भी मासूमों को सुन लिया कर। बहुत शुक्रिया, रहमत बन के जा रहे हो या रहमत? बताते थे, जो भी हुक्म था वो उले अमर को बताते थे। एक बादल आया, सरकार ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहने लगा सरकार तालकान। फरमाया मेरा मेहमान तो लेता जा।
بہت شکریہ میرے مہمان تو لیتا جا لبیک یا ولی اللہ لبیک یا ولی اللہ اچھا بادل کوئی بھی تھا سرکار کا مہمان وہ بھی لے کے جا سکتے تھے ہاں ایمان رکھنا اس بات پہ حجت خدا ہے ولی الامر ہے عالنا الحاکم ہے خدا کے زمین پہ مظہر قل ہے لے کے جا لیکن سرکار نے باقی بادلوں کو کہا جاؤ ڈیوٹی کرو جو جا رہا ہے تو اسی کو کیوں نہ دے دو تلکان جا رہے ہو جی بولا تلکان جا رہا ہوں اے حجت خدا امر لگائی فرمایا میرا مہمان لیتا جا سرکار نے اس کو فرمایا کھڑا ہوا ساتویں امام نے اس کا ہاتھ پکڑا یہ ذرا دیکھنا اس طرف ڈاکٹر صاحب ہاتھ پکڑ کے جو جہازوں میں سفر کر چکے ہو اس جملے کا لطف لینا امام نے اپنے نوکر کو بغیر سیٹ بیلٹ کے بادل پہ بٹھایا ہائے 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 بہت شکریہ حضور بہت شکریہ مہربانی شادرہ مہربانی سرکار نے بیٹا فرمایا لے جا کہتے ہوش ٹھکانے آئے میں نے کہا اتنی دیر سے بندہ خدا اتنی شفقتیں کر رہے پوچھو تو صحیح کون ہے اچھا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہر جگہ پہ آپ کے لاہور والے 19 سال سے میں ڈیوٹی لگائے بیٹھے ہیں شاید ہر ممبر پہ ضرور دعائے عہد تقسیم کرنا آپ کے مکتب کی ہر دعا کمال ہے بیٹیاں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بابا آپ کے لیے بھی کوشش کرنا اگر مل جائے کوئی دے دے آپ کو تو بسم اللہ کسی بیٹی کی ذمہ لگا دینا جو آپ سب کو دے میں کہوں گا لاہور والے جو آئیں وہ آپ میں سے کسی ایک کو دے دیں گے اس کا بیٹا ترجمہ پڑھنا پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں بیٹا اس دعا کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے باقی دعا میں کمال ہے ساری کمال ہے حدیث قصہ ہو گئی دعائے کمیل ہو گئی لیکن یہ واحد دعا ہے جو چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرما کے فرمایا جو یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا اتنی خوبصورت دعا ہے دعائے عہد ہاں انشاءاللہ سب کے لیے ہوگی لے لیجئے گا لو جی سرکار قبر پہ آئیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ لیکن یہ ہاتھ باندھ کے ایک جملہ پہلی دفعہ ہاتھ باندھنے لگا ہوں اور ممبر پہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا ذہن تیار کرو صرف یہ نہ سونا تو کیا ہوا تھا صرف حر کو سلام نہ کیا کرو بلکہ سوچا کرو وہ حر تھا میں بنوں گا مہربانی یار وہ فضا تھی میں بنوں گی کیوں دنیا کے ہر کام میں کسی سے پوچھو حضور کیا کر رہے ہو شاہ جی نوکری کیوں کرتے ہو نوکری حضور نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا کیا کر رہے ہو کاروبار کیوں کر رہے ہو کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا تو بچے پڑھاؤں گا کیوں بچے پڑھا رہے ہو پڑھ لکھا کے بڑے آدمی بناؤں گا رات کو کیوں سوتے ہو صبح اٹھوں گا مجلس پہ کیوں جاتے ہو اور بنوں گا کبھی اس زاویے سے بھی سوچ لیا کرو یار اور مہربانی جتنے بانی بیٹھے ہوئے کرجی کر کے جا رہا ہوں گزارش کر کے جا رہا ہوں ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کوشش کرو پڑھنے والوں کو جس کو بھی پڑھاؤ اس کو تیاری کر کے آؤ یہ بھی بتا صفین میں کیا ہوا تھا یہ بھی بتا مہدی آئے گا تو کیا ہوگا رجت بتا رجت رجع اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا بتا امام آئیں گے تو کیا بھائی امام آئیں گے میں تو غریب ہوں میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں میں سعودی عرب کعبے کیسے پہنچوں گا ان مومنوں کو بتاؤ امیر دل میں بٹھاؤ تم امیر ہو تمہیں کس نے کہا تم غریب ہو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں حجت خدا فرماتے ہیں منتظر ہو کہیں بھی ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں پہلا قدم شادرہ میں دوسرا کعبہ میں میرا خیال ہے تھک گیا ہو یار تھک گیا ہوا ہے یہ کرم نہیں تو کیا ہے پہلا قدم ہو اچھا جی میں دو عہد کے بارے میں بتا رہا تھا قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ذرا میری طرف دیکھنا بھائی بس میں سمیٹ گیا گفتگو میں بس شاید 2-3 منٹ یہ شاید اس سے بھی کم لوں گا بندہ بندی بھائی ذاکر صاحب تھک تو گیا ہوں گے آپ کا شکریہ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے سرکار سے ملاقات ہوگی طویل بات ہوگی وہ چھوڑ دی پھر کبھی اچانک شادرہ والوں بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے حضور ادھر دیکھیے گا دائیں بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے مولا وہ میرا باپ کہاں گیا جو دفنانے آیا تھا وہ میرا بیٹا کہاں گیا جو دفنانے آیا تھا میرا بھائی کہاں گیا وہ میرا ماموں نانا دادا وہ میرے کہاں چلے گئے مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر اگر یہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے ہائے ہائے ہائے
انہوں نے کہا تھا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. واہ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا امام المنتظر، وارث خون حسین، حجت پروردگار، مالک دو جہاں، علیہ ظہور والی خضرا بقیت اللہ شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بھی بہت شکریہ، بڑی شفقت اور محبت آپ نے فرمائی، میں شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں جو میں گزارشات پیش کر کے جا رہا ہوں ضرور غور و فکر کرو گے. کوشش کرنا بخن بخن کی نظر نہ کرنا، جو پیٹرن لگا کے آیا ہوں حلال کروا دینا. بھی بہت شکریہ. سوچنا میں کہہ کے کیا جا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اس کا کرم کہلوا رہا ہے. خدا جانتے تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، تمہیں مقام دینا چاہتا ہے. تمہیں بڑی بڑی دنیا ڈرائے گی، امام کے لیے تیار ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں امام کے ہاتھ میں تلوار ہے. مسکرا کے کہا کر لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں، نازل ہوئی ہوئی ہے. بڑے بڑے دل توڑیں گے، مہربانی حضور، بڑے بڑے دل توڑیں گے. ہو جی امام کے ہاتھ میں تلوار، امام تو چھوڑیں گے نہیں. ان کو بتا دینا میرا امام کریم ہے. وہ کہیں گے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ کہنا اس کے ہاتھ میں تلوار کا موزہ ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی. ایک آدھا منٹ حضور لے رہا ہوں. یہ ہوا کب تھا، یہ صرف بچوں کو بتانے لگو. بیٹا ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا، محبت کا انداز ہے، علی آج اتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے. ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں علی جنگ میں تھے سارے دشمن، مولا بسم اللہ، آپ اولے الامر ہیں، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، بسم اللہ، جو بھی آپ نے پسند فرمایا حق ہے. سرکار ذرا تھوڑی بات وضاحت فرما دیں. حکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ حضور، مہربانی. جو ہی یہ بیٹھا کہتے میرے ہوش ٹھکانے آئے. میں نے جس کو بندہ خدا کہہ کے پکارا، میں نے اسی کو کہا اے بندہ خدا، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے رسول کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ دیتے دیتے میں نے زمانے کے امام کا واسطہ. ذاکر صاحب میری طرف دیکھنا، میں نے زمانے کے امام، میں نے کہا آپ کو مولا موسیٰ کاظم میرے زمانے کے امام کا واسطہ، بتاؤ آپ کون ہو؟ فرماتے سالے تالکانی سن، زمین کا کوئی کونا حجت کے بغیر خالی نہیں رہ سکتا. فرمایا جس کا نام تو نے لیا میں موسیٰ کاظم ہوں. اللہ اکبر. بادل نے اٹھایا، جا کے تالکان اس کے دروازے پہ اتارا. روتے اسی چیز کو ہے، پہچان گیا تو بادل. ہائے 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 ہائے. بھائی بہت شکریہ. پہچان گیا تو بادل، نہ پہچانا تو امت ہے. کوشش کیا کرو جب بھی مصائب کوئی پڑھے زمانے کے امام کو پرسا دیا کرو، مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. کہا کرو مولا تیرے اکبر کا ارمان، تیرے اصغر کا ارمان، تیرے قاسم کا ارمان. کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان. کہا کرو مولا تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان. اللہ جانے نانے کے مزار پہ رات کو جانے والی کس طرح پہنچی ہوں گی دربار، کس طرح شرابیوں کے مجموع سے گزری ہوں گی. روتے روتے، ضروری نہیں وہ پڑھنے والا ہو تو اکیلے بیٹھا کرو، سرکار کو پرسا دیا کرو. دکھ ارمان اس بات کا ہے امت نے محمد کا احسان یاد نہیں رکھا. شادرہ والوں میں نے ایک جگہ خطاب کیا، تاب دے نگاہ مجمع ہے، شاید ایک اہل سنت تشریف فرماتے، باہر نکل کر کہتے سید کیسی بات کی آپ نے، ہم نے سرکار کے احسان یاد نہیں رکھے. میں نے کہا یار ایک جملہ میں تجھے کہہ رہا ہوں، سوچنا اکیلے بیٹھ کے. کہنے لگے سید بتاؤ.
میں نے کہا اگر امت محمد کا شان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی، قبریں بکھر نہ جاتی۔ کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، اجڑ گیا شاہی خاندان۔ اللہ اکبر۔ جس امام کے لیے اکٹھے ہوئے بولا یہ بھی مظلومی کی بہت بڑی ایک علامت ہے۔ سرکار موسیٰ قرض میرے سے پہلے واجب الاحترام پڑھ رہے تھے، قابل قدر ہر ذاکر پڑھتا ہے سرکار کی بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے، واقعتاً حقیقتاً بڑی غربت ہے۔ یقین کرو یہ غربت نہیں تو کیا ہے، ہو محمد کا بیٹا ایسا قید خانہ ہو جہاں کھڑا بھی نہ ہو جائے، کئی سال اکیلا کھڑا رہے، رکوع پورا نہ کر سکے، ادھر بھی سلاخیں ہوں، ادھر بھی سلاخیں ہوں، ادھر بھی سلاخیں۔ دروگی کو اس نے کہا ظلم بڑھا جتنا کر سکتا ہے فضل رسول کو ظلم کر۔ دروگا رو پڑا، شاکر والو دروگا رو بھی کہتے ہیں میں اس میں کیا ظلم کروں جو پہلے ہی مظلوم ہے۔ اس نے کہا مظلومی کی کیا وجہ ہے؟ کہتے پتہ نہیں اللہ جانے شام اس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ صداقیں پکڑ کے روتا رہتے، رو کے کہتے اے دادی، اے شام، اے دادی، رو کے کہتے دادی میرا قید خانہ بھی سخت ہے، اللہ جانے تو نے کیسے قید نبھائی ہوگی۔ روتا رہتے ہیں، ظلم کی حد دیکھو، روتے اس چیز کو ہیں۔ پہلے سنت بیٹھ رہے ذرا غور کرنا، اس ظالم نے ایک فاحشہ عورت کو ملا، فاحشہ عورت کو کہا جا صرف ایک واقعی ساتھ چکر لگا کے میں نے الزام لگوانا ہے فضل رسول پہ، کوئی نام تو نہیں بتائے کون ہے، تو میں نے الزام لگوانا ہے۔ عورت گئی تہہ خانے میں، بڑی گہرائی میں ہے تہہ خانہ، وہاں گئی دیکھا شکار شلاخوں کو پکڑ کے آنکھیں بند کر کے پتن کس انداز میں بیٹھے تھے، بیٹھ کے کہتے ہیں سبوحن قدوس سبوحن قدوس۔ حیرت زدہ ہو گئی عورت، کھڑے ہو کے کہتی ہے اے بندہ خدا کوئی آرام کے مخملی بستروں پر دے، سبوحن قدوس نہیں پڑتا۔ اے بندے خدا یہ کیا بات ہے، اتنی تکلیف میں بھی سرکار فرماتے سوچ کی الزام لگانا میری وطن پہ 19 میں کیا ہے، خیال سے الزام لگانا میری شہزادی ہمارو۔ اللہ اکبر۔ سوچ کے الزام لگانا میری وطن پہ 19 بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ حیران ہو کے کہتی ہے لگتا ہے آپ عام نہیں۔ سرکار فرماتے تیری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں، وہی حیرت زدہ ہو کے کہتی ہے کہیں محمد کے بیٹے تو نہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہاں میں محمد کا بیٹا ہوں۔ اسی وقت رو کے یہ عورت کہتی ہے صرف اتنا بتائیں آپ کا قصور کیا ہے، اس حالت میں امت نے آپ کو رکھا ہے۔ دوڑیے شادرہ والوں باہر، بڑے دربار میں جا کے، ذاکر صاحب تیار رہنا بس 1 منٹ میں اور پڑھنا ہے، بڑے دربار میں جا کر اس نے جو ہی لائن کو دیکھا بے شمار ضرب بے شمار آواز دے کے کہتا ہے لگا یہ الزام، کہتی ہے لعنت ہو تجھ پر، بھلا قرآن پہ بھی الزام لگایا جا